Bonjour à tous et à toutes, dans ma chaîne Football Sport. La séance d'aujourd'hui concerne la boxe. La boxe est un sport de combat d'origine américaine. Dans cette vidéo, on va voir les différentes techniques de boxe, les frappes, les esquives, déplacements et le vide. Vraiment, ce sera une belle séance que vous allez savoir beaucoup de tricks et beaucoup des opérations dans laquelle vous pouvez les utiliser d'ailleurs. Soyez les bienvenus. On passe directement pour faire l'échauffement. Comme vous voyez, cet échauffement il se forme d'une petite belle chorégraphie de fitness. Il contient les talons-fesses, les jumping jacks, push-up, les élévations du genou et les frappes de boxe comme la paquette et le crochet. شيء نقدروا نتعلموا ليه هما لي تكنيك دو باز دو بوكس لي فراب لي ديبلاسمون اي لي زيسكيف. راه ساهل تعلم لا بوكس. اول حاجه خصك تعرف تضرب يديك مزيان في الفيد يعني في الفراغ. كاول ضربه في البوكس هي لي ديريكت غوش. essayez de faire des petites rotations au niveau du genou. Pour que la frappe devient plus puissante. Droite, droite, et direct droite, très bien, gauche et droite. Associez les deux frappes, la gauche et la droite, très bien. Courage, accélérez un petit peu. N'oubliez pas de faire des petits mouvements au genou. On passe vers le crochet. Regardez. Le crochet reste toujours à la hauteur d'épaule. Twistez bien. Tournez les hanches. Soufflez avec la frappe. Inspirez et expirez. Voilà. Courage. Plus de force. Plus de force. Maintenant, ajoutez la vitesse accélérée au moment de la frappe. Maintenant, on passe vers la paquette. C'est une frappe mortelle qui vient de bas vers le haut. Regardez. Avec force, respirez, soufflez. Avec force. Gauche, droite, gauche, droite, accélérez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. Bravo tout le monde. Maintenant, on passe vers les déplacements. Déplacement devant, derrière. Serre les orteils de pied. Gardons la garde au niveau des épaules. Déplacement, changez la direction. Gauche-droite. Gauche-droite. شي كيعرف لا بوكس كيمتاز بلي ديبلاسمون
الجميلة ديالو، أمام وراء يمين يسار. Technique des esquives. En esquivant, en utilisant la tête. Essayez d'avancer et de reculer vos têtes. Deuxième esquive, faire des esquives à travers les hanches. On va regarder. Très bien. Troisième esquive se forme des petits squats. Du bas haut, bas haut, bas vers le haut. Voilà. She makes me go, she makes me go, she makes me go. Arrête, exact pas. She makes me go. Avancer gauche, droite, reculer, crochet, gauche et bouger, shuffle. On le répète. Gauche, droite, reculer, crochet. Très bien, bougez. Tout doucement, tout doucement. Avancez, reculez, bougez. Très bien. Comme première combinaison de boxe. خدموا لو فيد، كل ما خدمتي لو فيد مزيان كل ما ليبول ديالك كيوليو مزيانين في لي فراب. لا فراب كتولي تري افيكاس لأنك كديرها بكل قوة بحيث أنك تقدر تخلي واحد الأثر على الخصم ديالك. دوزيام كومبينيزون غيرنا من لي بوج، من لي الحركة ديال القدمين، من لي بوج لي تويست. فوايي كيفما كتلاحظوا. فوالا من بين اساسيات ديال لا بوكس هو استخدام طريقه جيده الرجلين في لي ديبلاسمون والتحرك ديالهم. très bien. petit rotation, demi rotation 45 degrés. On change la direction de la frappe ou bien de défense. Très bien. Troisième combinaison. Voilà, défense. Là, après, c'est le rythme bien. Quatrième combinaison. Changer les bouges ou bien les shuffles par les esquives des hanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. دابا حاول تجمعهم كاملين ب 4 combinaisons. نخدمو شويه ديال المسكل، ناخدو كل مسكل لي زابدو. Allez, courage. Gainage, premier mouvement. Comme le travail des abdos, c'est le gainage. Et neuvaine. Plank. Deuxième mouvement. حركة جد رائعين للشد، ترهلات على مستوى البطن. سايد جيناج. خدموا لي اونش مزيان، خدموا لي زوبليك. سبايدر جيناج. حاول انك تباسكولي لو فونتر، حركات اهتزازية ديال البطن من اعلى لاسفل او اسفل الاعلى. نرجعو مرة أخرى للفيد. كنعاود نذكر أن أحسن حاجة للبوكسور أو البوكسورة هما يخدمو بزاف ديال الفيد، يخدمو مزيان لي زيبول.
بعض المرة غادي تكون شوية الفيد ساعة شوية، بحيث غادي نجمعو بزاف ديال لي موفمون مع لي ديبلاسمون مع لي زيسكيف، نحاولو نجمعو كلشي. غوش اباركيت كروشي، reculer اباركيت déplacement. Gauche, direct, crochet, appaquet, déplacement, retourne en nos places. Très bien, et bougez. Très bien, répétez les mouvements. حاول انك تعاود الحركة اكثر من مرة حتى تسهل. الفيد كيبغي التكرار بزاف لا بوكس. حنا معكم بشوية بشوية حتى تتعلموا لا بوكس، تستافدوا من حصص حصريه ديال لا بوكس، تولي تجيكم الامور سهله غير في الدار. تري بيان، نزيد في لا فيتيس دابا الان. فوالا، regardez les déplacements latéral, gauche, droite. Bien, c'est pour une première combinaison. Deuxième combinaison. Crochet, esquive, crochet, esquive, appaquet. On répète, tout doucement. Gauche, crochet, reculer, appaquet, esquive, crochet, esquive, appaquet. Bien. Et bougez, prenez l'inspiration. Accélérez un petit peu. Augmentez la vitesse. تولي الامور تجيكم عاديه. نبداو بشويه رالونتي، كنزيدو شويه في لا فيتيس. الترافاي تولي بويسون مع السرعه. لا troisième combinaison c'est facile. Non, درنا لي روتاسيون، changement de direction. Très bien, appaquet, appaquet, avancez, appaquet, appaquet, rotation, crochet, rotation, appaquet. Un peu d'accélération. Très bien. Encore. Une fois encore. Très bien, les sportifs. Courage. Continuez la chose. Double appaquet, crochet, appaquet, double appaquet, crochet, appaquet, esquive, appaquet, esquive, appaquet. Bien. C'est bien Zineb. Regardez Zineb. Bon boxeuse. Courage Zineb, champion. Anine. Anine Wafni. Courage. Crochet, deux esquives. On répète. Double, direct, esquive, appaquet, esquive, 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 esquive. Deux esquives. Droite, gauche. Deux esquives devant, derrière. Utilisez la tête. Courage, courage les combattants. الحماس. برافو. très bien tout le monde. خليكم باردة صيامكم، يكون شوية قاسيين. نرجعو لي
talons fesses, 8 talons extérieurs, intérieurs, élévation du genou 8, les twists gauche, double squat, twist droite, double squat, déplacement, crochet, déplacement attaqué, jump and drop plus une main, et élévation du genou, gainage rapide, rotation et élévation du genou. Très bien, on répète, bravo, répétez. Toujours un rythme, n'hésitez pas. اللي كتكون جامعه لي غريس بزاف. Premier mouvement, essayez de toucher la pubelle diacon, voilà, flexion, extension des abdos, au niveau des abdos, montagne glanteur. Comme deuxième mouvement, regardez le genou, il dépasse les bras. Troisième, sur le push-up. Travaille aussi les